I'm going to pray. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruach Talk HaKodesh. to us through your Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa We voz, want to hear your no precious la del voice, hombre. not the voice of man. Toda Gabayazo, nuestro Thank you Mesías. so much, Joshua, our Messiah. Omen, Amen. Beomen. Siéntense, por favor, amados aquí. Please take a seat, beloved Su brothers. servidor, Your Dr. servant, Roe Javier Palacios Elorio, Dr. Roy Javier Palacios Elorio, de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. from the Keilah Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla Right now are los appearing in your sitios en screen internet or websites que puede usted consultar. that you can check. Hay videos, There are videos, audios, audios, apuntes study que notes puede usted bajar, you can copiar download, y copy, regalar. and give away. Hágalo con toda confianza. Do it with all confidence. En esta congregación In this congregation, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. we do not do business with the word of the Almighty. Bendito es el Abacados. Blessed is the Abacadosh. Bendito es su nombre por siempre. Blessed is his name forever. Bueno, Well, vamos a ver un tema entonces. then we're going to see a teaching. Yo lo titulé I así: titled it like this: para hacer milagros. to do miracles Para hacer or milagros. to make miracles Lila Sodnisim en hebreo. in Hebrew, like that. Bueno, Well, ahora now voy a empezar por esto. I'm going to start with this. La mayoría de los que oran The majority of the ones that pray, tienen miedo de hacer liberación. they are afraid of making deliverances. Entonces, a ver, no me voy a referir ahorita Right now, I'm not going to a refer las personas que no creen, to people that don't believe, sino me voy a referir a aquellos que creen, but I'm going to refer to those to believe, o al menos that que believe, dicen creer en Yahshua. or that they say that they believe in Entonces, Joshua. una persona que cree, So a ora, person that believes, pray. pero la mayoría de los que ora tienen miedo But the majority of the ones that pray, they a have hacer fear liberación. of making deliverances. La liberación es para todos. The deliverance is for all. La necesitamos We need it. y también And necesitamos We also need hacer liberación a otros. to make deliverance to others. La liberación no solamente es The echar deliverance demonios is not only to kick out en el nombre de demons Yahshua Mashiach. in the name of Joshua No. HaMashiach. No. En los próximos temas In the upcoming voy a estar teachings, tratando I'm going to be talking que la liberación va más allá de echar about that the demonios. deliverance is not only to kick out demons, Una, it goes una further persona than puede that. llegar Someone can deprimida, come with depression, cansada, tired, agobiada, with a lot of things, totalmente mal completely espiritualmente. bad A lo spiritually. mejor no tiene demonios. Maybe they don't have Y demons. entonces con ciertos And with toques certain touches, al cuerpo, to their body, eso lo voy a ministrar and I'm going to minister en about un it tema en 15 días, primeramente el in a Abacados. teaching, 15 days to today. Entonces se hace liberación. So we make deliverance. Ahora, Now, recordar que el daño to remember that the que damage tenga una persona that a person has no solamente es en el cuerpo, is not only in the body, sino en el alma, but in their soul, en su mente. in their mind. Y si no tratamos primero el alma And y if la we don't treat mente, first the mind and the soul, como lo dije hace 8 días en los just as niveles, I said that last week about the entonces levels, no se dan los milagros. then miracles don't happen. Yahshua les decía a las personas: Joshua said to people, ¿tienes fe? Do O you sea, have según faith? tu fe se ha hecho. based on your faith, may it be done. Y entonces ya él entonces hacía el And then milagro. He made the miracle. Los milagros no se hacen porque Miracles sí, are not done no. just because. No. Ahora, Now, tanto el alma como el cuerpo the soul and the necesitan ser sanados. they need to be healed. De hecho, muchos de los hermanos y hermanas que están acá Many of the brothers and sisters y that are allá here and there, necesitan ser sanados they need to be healed del alma of their y también soul del cuerpo. and also of their body. Ahora, Now, he ministrado sobre el ego I have ministered about ego, y hay que recordar and we have to que remember las creaciones falsas that the del fake ego, creations of ego, o sea, de la mente, of the mind, no existen they don't exist porque son creaciones falsas. because those are fake creations. Entonces, So, eso lo hace muchas veces that is done many times la gente by people para protegerse. to protect Es decir, el themselves, crear cosas to falsas. create fake things. Explico tan I sencillo. explain Una as easy, mentira. a lie. ¿Por qué lo hace la persona? Why do they do it? Para protegerse de To algo. protect themselves from O sea, something. está mintiendo They are porque se lying quiere proteger. Because they want to porque protect está themselves. pecando. Because they are committing Entonces, sin. la gente se acostumbra a mentir So people, they get used to y lie. entonces como no tiene a Yahshua, And then because they don't have Joshua, en este caso estoy hablando de los que no tienen a in Yahshua, this case, the ones that en they su don't corazón. have Joshua in their heart, entonces ellos then they crean confusión, create confusion. crean ideas They falsas create fake ideas. y eso hace And that makes que tengan eso, them confusión. have that confusion. Ahora, el Now, único que protege the only one that de protects todo ataque of all es attack Yahshua. is Joshua. Todo lo demás es error. Everything else is a mistake. Hace unos días, A few days ago, el día de antier, miércoles, And Wednesday, estuvimos orando y we cantando al were Eterno praying and singing to the Eternal Father y leyendo salmos and reading psalms para romper maldiciones de brujería to y de break curses hechicería. of witchcraft and sorcery. Y fue una gran bendición para And it was muchos a great blessing que for estuvieron many. hablando por teléfono, They were mandando calling, correos electrónicos. sending emails.
Bueno, ahora Well, now paso a este punto. I go to this La one. mente The crea, mind creates. es decir, inventa, That means it es invents. decir, tiene un pensamiento, It has a thought. pero ese pensamiento tiene que estar But that thought has to recto be right ante los ojos del Eterno. in front of the eyes of the Pero eternal la mayoría Father. de la gente, But the majority of como no people, tiene a Yahshua, because they don't have Joshua, crea, they create, inventa they invent un pensamiento a pero thought, falso. but fake one. Ahora, Now, algo que es perfecto something that is perfect, no necesita corrección. it doesn't need to be fixed. Explico. I explain. El espíritu The spirit de una persona of a person, no necesita corrección. it doesn't need to be fixed. El alma es la que necesita corrección. The soul is the one that needs to be El cuerpo es fixed. el que necesita ser sanado. The body is the one that needs to be healed. Entonces somos espíritu, So we are spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Pero el espíritu es the spirit perfecto de una persona. is perfect of a person. ¿Por qué? Why? Porque es el soplo del Because Todopoderoso, it is the breath of el the soplo Almighty, del Altísimo. the blow of O sea, the es el Almighty, soplo of the de Most vida. High, the breath Ahí of en el life. espíritu no hay There. que hacer nada. In the spirit, we don't have to do Porque el anything. espíritu Because the de esa spirit persona of that es person, perfecto, it is perfect, aunque sea un malvado. even though they are evil. No sé si me di a explicar. I don't know if I O sea, was clear. vive They are alive porque el soplo del because the Eterno blow of the es eternal perfecto. Father is perfect. Dice el Salmo 19 Psalm 19 says que perfecta es la Torah. that perfect is Entonces, the algo que es Torah. perfecto no necesita So corrección. something that is perfect, it doesn't need to be fixed. Ahora, Now, el problema es the este. problem is this one. El alma The soul es la que está maleada. Is the one that is like O sea, turned bad. Maleada quiere decir That means ha hecho pecado la persona the person has committed sin con sus pensamientos, with their thoughts, lógico, con su of course, mente, with their mind, con su alma, with their está soul. maleada, está enferma it turned y eso bad, enferma el it's cuerpo. ill, and that ails the body. Entonces, lo que dije yo hace 8 días So what I said last es week así, ¿verdad? is like that. It is Tenemos que true. tratar esto por We niveles. have to treat this by Ahora, levels. Now, El cuerpo existe como un the recurso. body exists as a resource. ¿Para qué? For what? Para aprender. To learn. El cuerpo está al servicio de la mente. The body is to the Ya service lo of the vimos. mind. We saw that. No es al revés. It is not the other way Y el around. cuerpo And the body, y el alma, and the o sea, soul, la mente, that means the mind, debe it has to estar be- al servicio de Elohim. they have to be in the service of Elohim. Por lo tanto, Therefore, hay que llevar a la We mente, have to bring mind, es decir, a la persona, that means the a que person, renuncie so they a can sus renounce creencias falsas, to their fake beliefs. sea It egolatría, could be idolatry, idolatría, idolatry, codicia, to avaricia, covet, lujuria, lust, etc. etc. Ahora, Now, explico esto. I explained this. En el mundo hay falsos In profetas. the world are fake Ahora, prophets. ellos acuden a la magia They go to magic. porque es su uso lógico es insensato, Their use is full porque lo único que quieren es dinero because the only ellos. thing that they want is money. Entonces So, es contrario a lo creativo It is the opposite to the creative de la mente, of the mind. en cuanto me refiero a la mente de Elohim I'm para el referring hombre. to the mind of Elohim to the man. Vemos falsos We see profetas, fake prophets. ya lo decía yo en los días I anteriores, said that in past days. orando en los altares Praying in altars por las personas, for people. aventando a la gente, To pushing etcétera. people, Todo eso es etc. magia, All es of that hechicería. is magic, is sorcery. Infunden demonios. They put demons La gente in them. acaba arrastrándose como People serpientes. end up being in the floor just as snakes. Entonces, So, nosotros no creemos en eso, We lógico. don't believe in Creemos that, en of Yahshua course. Mashiach, We believe in Yahshua en su Hamashiach, poder in His y power, en su poder creativo. and in His creative power. Ahora, Now, el hecho de tener miedo the fact of being afraid hace que la mente makes the mind haga crear ideas o makes pensamientos to falsos. create or fake ideas or thoughts. Entonces, cuando una persona tiene So miedo, when someone has fear, crea ideas falsas, they create fake crea ideas. pensamientos They falsos. create fake thoughts. Y la verdadera And the fuente true fount de la curación es Yahshua HaMashiach. of cure is Yahshua HaMashiach. Entonces, lo que dije el miércoles, So what I said on no se Wednesday, acude a brujos, we don't go a to hechiceros, sorcerers, to a magicians, santeros, to santeros. se acude a Yahshua. we go to Joshua. Inclusive, Even antes que al médico, before than going antes to the que doctor. tomar trufot, medicinas, Before taking to thought y medicine, tener una mishán, and to have a voy a ir haciendo, mishán, voy a ir pronunciando palabras going to hebreas be pronouncing Hebrew para que words vayamos aprendiendo un poquito más de so we hebreo. can learn a little bit more Hebrew. Mishán trufot Mishan es trufot receta médica, means receta de a medicamentos. treatment or a medicine. Bueno, entonces, a Well, ver, so antes de acudir siquiera al médico before we even go to para the tomar doctor medicina, to take medicine, hay que doblar rodillas we have to y bend, pedirle a to bow our Yahshua knees and to say que nos and to sane, ask to Joshua to que heal nos us, sane. to heal Ahora, us. el Now, ególatra the egomaniac siempre
al ególatra siempre le va a acompañar It's el always miedo. going to be with them fear. Y entonces niega lo primero. And then they deny the ¿Cuál? first. Which La one? verdadera fuente de la The curación. true fount of cure. La verdadera fuente de la sanidad The está en true Yahshua. fount of healiness is in Joshua. En Isaías 53 In dice Isaiah 53 says que por sus llagas fuimos sanados. that because of his wounds we were healed. Ahí no se está refiriendo a la salvación, There is not referring to salvation, aunque la incluye también. even though it's included there too. Y explico And I en explain un tema in a teaching, que eso ahí te remite a Marcos, there it takes you to Mark, al Brit Hadashah, to the la Brit Besorá, Hadashah, the las Besorah, nuevas buenas de salvación. the good news of Lo conociste salvation. como evangelio, You know it as gospel. para tratar de entender To try to que el understand eterno Yahshua that hizo the Father milagros. Joshua made miracles. Ahora, Now, voy a ir explicando por I will pasos be explaining by cómo se da steps todo esto. how all of this happens. Mira, Look, un ególatra, an egomaniac, ya lo he ministrado, I have ministered. tiene una careta, Has a es mask. decir, es un actor, That means they es are un actors, hipócrita, they are hypocrite, es falso. they are fake. Entonces, si alguien quiere recibir un So milagro, if someone wants to receive a tiene que miracle, quitarse la careta, they have to take off tiene that que mask. dejar de ser falso, They have to stop being tiene fake. que hablar con They verdad, have to speak with truth. tiene que estar arrepentido. They have to have a repentance Pero already. inclusive el Eterno hace milagros And even the Eternal Father makes a miracles los que ni siquiera creen en to Él. the ones that don't even believe in Him. Entonces, mientras persista So while the person la persists, vulnerabilidad the vulnerability persists de no atreverse a hacer of liberación, not daring to make deliverances, no se darán los milagros. miracles are not going Los to happen. milagros se dan cuando hay liberación. Miracles happens when there is a deliverance. En breve voy a dar unos temas sobre lo que es la energía. Shortly, I'm going to give some teachings about energy. El Eterno es el creador de toda energía. The Eternal Father is the creator of all energy. La energía atómica, Atomic energy, eléctrica, electric la energía energy, con que hizo el universo, the energy with the one He made the etcétera, universe, etcétera. etc. Entonces, cuando nosotros tomamos de esa energía, So when we take of that energy, y no es cabalístico lo que estoy and it's diciendo, not Kabbalah what I'm es saying, cuando suceden los milagros. then there is when miracles happen. Nuestro cuerpo es energía. Our body is energy. Nuestro corazón late heart por energía. Ya lo ministramos en unas Beats because of diapositivas. energy. We already ministered that with some La slides. sangre corre por energía. The blood flows because of energy. Eso lo vamos a dejar para 15 días. Van a ver que And we nos vamos a will leave that gozar for con la 15 palabra del days, and you will Todopoderoso. see how we are going to rejoice with the word of the Almighty. Ahora, Now, el vaso que use Yahshua the vessel that Joshua uses para hacer milagros, to do miracles, es decir, that means la persona, the el person, Kadosh, the Kadosh, que utilice Yahshua para that hacer sus milagros, Joshua uses to make his debe miracles, tener una mente has to recta, have a right mind, una mente muy recta. a really right mind. No todos hacen milagros. Not everyone make miracles. Rav Shaul en 1 Corintios Rav 12 Shaul in 1 Corinthians dice, 12 he ¿hacen says, todos milagros? do all of you make miracles? ¿Hablan todos lenguas? Do all of you speak Etcétera. tongues, etc. Entonces el Eterno escoge So the Eternal quién Father chooses who puede hacer milagros. can make miracles. Pero eso no impide But that is not a que tú hindrance ores, for you to si pray. eres If Kadosh, you are a Kadosh, y se haga un milagro, el Eterno haga un milagro. a miracle happen and the Eternal Father makes a miracle. Porque dice la palabra Because the word que la says oración del justo that the prayer of the puede righteous mucho. can do a Pero lot. fíjate muy bien en la palabra But justo. look at the word righteous. Significa estar justificado por It Yahshua, means to be justified by Hamashiach. Yahshua HaMashiach. pero también significa But ser also recto, it means to be justo, righteous. Righteous. justo, en pocas palabras, así Righteous in just íntegro. a few words. Entonces, a ver, repito, Full. And just so I repeat. si una persona no tiene su mentalidad If recta, someone doesn't have a right mentality, o sea, su mente recta ante el their mind Eterno, right in front of the está Eternal fuera de Father, canal, they're out of no the está channel. sintonizado They're not con el corazón de Yahshua. in link with the heart Y of entonces Joshua. es cuando la persona sueña que hace milagros, When the person they dream o that que el they make Eterno le miracles, escucha, or that the Eternal Father pero se listens está to them, autoengañando. but they are deceiving themselves. Hay tantas cosas que podíamos platicar There de are so esto. many things that we could talk about Bueno, this, ahora, Well, pero vamos a dejarlo para los otros temas. but we are going to leave that from the other Entonces, teachings. no puede establecer So they can't una buena establish comunión la persona a good communion in the person. con, digamos, a ver, explico Wait, esto. I explain this. Si yo no tengo mi mentalidad If recta, I don't have a right mentality, o tú no tienes tu mentalidad recta or ante el you Eterno, don't have a right mentality in front of the Eternal Father, una pregunta, a question. ¿cómo vamos a compartir la mentalidad recta a How otros? are we going to share the right mentality to others? No podemos. We can't. Y la mentalidad recta And the right es mindset eso, is that. hacer un milagro. To make O sea, a que el miracle. Eterno haga el milagro. That the Eternal Father makes the miracle. Explico. I explain. A ver. Like, Es diferente el nivel de fe. it is different Lo dice level Rav of faith. Shaul, Rav Shaul Pablo, says that Paul, que el que esté más grande, esté más crecido, that the ayude one al más who's débil. more, it has to Bueno, help the weak. entonces, a ver, si yo no tengo mi mentalidad recta So, if ante I el don't have a Eterno, right mindset in front of the yo no Eternal puedo Father, I can't hacer que otros tengan la mentalidad recta. make others to have it.
Porque si yo fuera pecador, Because if I was a o sea, sinner, practicar el pecado, if I practice sin, ¿cómo voy a decirle a otros que tengan su mentalidad how recta? am I going to say to others that they have to have a Ahí right lo que hay mind es ausencia de poder de mentality? Yahweh What is there is la persona. there is the absence of Yahweh in the Entonces, person. para So, que se haga el milagro so the miracle como un can chispazo, happen just as es así, something lo vamos a ver happens, then we're going to en say otros it temas. in other teachings. Pero permítame ir adentrándonos en But allow esto. me to go deeper in this. Tiene que estar con su mentalidad recta. They have to have a right Y recuerden, mindset and remember, no es del que quiere it is not ni the del one que that corre, wants or the sino one de que that wants. el de Elohim tenga But misericordia, if the one that Elohim compasión. has mercy, compassion. Entonces, recordemos esto y So, tenemos let's que remember tenerlo bien this, presente. and we have to keep this in El mind. que hace los milagros The one that makes miracles es Yahshua. is Joshua. Ahora, otra Now, cosa es que el another Eterno thing utilice is that the Eternal Father a sus uses siervos, a his un servants, hermano, a a una brother, hermana, a sister, pero recuerden eso, but remember that el que hace los milagros es Yahshua. the one that makes the miracles Ahora, is Joshua. el Now, que hace the one that los makes milagros de miracles Yahshua of Joshua, no debe confiar they don't have to en su trust propia preparación, in their own preparation, porque entonces pone en peligro todo. because then they put in danger everything. Aquí no se trata Here it's not de cuánto sabes de of how Torah a la much perfección, you know about the Torah in de perfection, cuánto hablas hebreo or a how la much perfección. Hebrew you speak perfectly. No se trata No, de eso. it's not Se about trata that. de fe. It is about faith. Se trata de fe. It is about faith. Entonces, a ver, So, no se trata de la preparación, it is not about the preparation, porque entonces estaríamos errados because then we would be wrong, negando el poder de Yahshua. denying the power of Y no es Joshua, con fuerza, and it is not with sino strength, con el espíritu de Elohim but with the spirit que of se hacen las Elohim cosas. that things are done. Entonces, a ver, So, si alguien confía en su propia if preparación, someone trusts in their own preparation, claro, of course, tenemos que guardar el Shabbat, we have to keep the Shabbat, sus estatutos. his statutes. Por eso dejé la tarea de Bejucotai That's en why la I parashá. left the homework of Behukotai, the Entonces, parasha. tenemos que guardar la Torah. So we have to keep Sí, the Torah, yes. pero no confiemos en nuestra propia But preparación, let's not trust in our own preparation, porque el Eterno utiliza because the Eternal Father lo más uses humilde. the most humble. Está en la Tanaj. It is in Está the en el Tanakh. Tanaj. It is in Él the utiliza Tanakh. lo más humilde, lo He más uses the most sencillo, humble, the lo most menospreciado. simple, the things that ¿Está? are not wanted. Is it? Él utiliza. He uses No it. utiliza a grandes He doesn't sabiondos, use people grandes that they sabios, think that they are really wise letrados, and they know a lot. etc. No. No. Entonces, a ver, solo So, tener confianza en Yahshua, Only to have trust in Joshua, no en uno mismo. not in ourselves. Ahora, si Now, los milagros no están fluyendo, If miracles are not o sea, flowing, tú como creyente, you as a believer, repito, I repeat, no todos hacen milagros. not all do Eso miracles. está en el Tanaj. That is in the El Eterno, Tanakh. Él es el que The escoge. Eternal Father, He is the one that chooses. Bueno, ahora, Well, la idea now, es esta. This is the idea. Pero tú puedes orar But you can't pray, y la oración del justo puede mucho. and the prayer of the righteous can do a Ahora, lot. si No? los milagros no están fluyendo, If miracles are not flowing, hablo aquí a los Here, que el Eterno ha escogido. I am talking to the ones that the Eternal Father has Pongan chosen. atención. Pay attention. Aquí no tenemos que tener envidia de los We don't dones, have de to los have envy of talentos, the no, porque gifts eso or sería the talents, no, absurdo. because that would be No, absurd. nos No. necesitamos todos. We all need each other. Entonces, si los milagros So, no están fluyendo, If miracles are not y flowing, repito, and I repeat, hablo solamente a aquellos que el Eterno ha I'm escogido only para talking eso, to the ones that the Eternal Father has chosen es to que do el that. miedo It is that fear se ha infiltrado has gone en tu mentalidad recta into your right mindset. y lo ha invertido el And diablo. the devil has Porque turned tú it has around. querido. Because you have wanted. Tan sencillo como esto. As easy as this. Los que han sido apartados por el The Eterno ones that have been put apart to the no Eternal pueden Father, permitirse they can't allow un pecado, themselves a sin, aunque sea chiquito. even though it is small. No hay pecados chiquitos There are no small ni grandes. sins or bigger Todo es ones. pecado. Everything is Pero a es sin. un decir. But it's just to say it like that. Entonces, si tú has sido So, llamado if you have been y called apartado, and set apart, tú no puedes pecar. you can't commit No a puedes sin. pecar. You can't Porque commit si a no, sin. entonces deja de fluir Because then it stops la bendición flowing. del Eterno The blessing of the Eternal para ti Father for you y para miles, and for o thousands, cientos, or o hundreds, decenas, or tenths, no sé, I don't o sea, know. el número que tú quieras. the number that you want. Entonces, a ver, So, muchos me dicen, many no tell voy a me, decir nombres I'm not acá going to jamás. say names here, never. Dicen, They Roe, say, yo antes Roy, oraba. I used to pray. Estoy refiriéndome a I'm mesiánicos referring to messianics que fueron
fueron llamados por el that they Eterno were called by the y Eternal que no, Father. yo notaba cierta unción And that I noticed en la certain Keilah anointment local o in the mundial local or de worldwide Gozo y Keilah Paz. from Joy and No puedo Peace. hablar de otra Keilah. I can't speak about No, other yo soy nada Keilah, más no. Roe de la Keilah Gozo y I'm Paz. only Roe from the Keilah Joy and Entonces, Peace. si no están fluyendo los milagros, So if miracles are not flowing, es porque la mentalidad recta it is because the right mindset perdió. is lost. te desconectaste. You got offline. Y espero que no sea cariet, que es And I muerte hope that it's not espiritual. career, that is spiritual Entonces, death. el So, diablo te puso una tentación the y tú devil put a caíste. temptation on you and you fell in it. Ahora, Now, una pregunta. a question. Pero, ¿qué es la mentalidad no recta? But what is the not right mentality or La mindset? mentalidad no The recta not right es mindset no is admitir to not admit Isaías 53, Isaiah 53. que por sus llagas nosotros fuimos That because of his curados, wounds we were cured, sanados. we were healed. Ahora, hay Now, que empezar por uno mismo. We have to start with Si ourselves. yo no me aplico eso a mí, If I don't do that to ¿cómo lo voy a me aplicar a los demás? or apply that to me, how am I going to apply it to the Pero others? la idea es esta. But this is the El idea. Eterno puede hacer milagros a otros, The Eternal Father can do miracles no a to others nosotros. and not to us. pero por fe But because of el faith, Eterno hace milagros The en uno Eternal Father mismo. makes miracles in ourselves. Y entonces el Eterno And then the Eternal nos Father da, gives es un us- decir, aumenta nuestra It is just confianza, to say nuestra it, fe. is that as He increases our Porque trust, Yahshua our es faith, bueno. because Joshua is Y good, entonces eso nos da And then ánimo that encourage us para seguir adelante to orando keep por los going, demás. praying for others. Pero el hecho de negar fact Isaías Of 53 denying Isaiah es 53, una it catástrofe. is a catastrophe. Otros no quieren ser sanados Others don't want to be porque healed les conviene estar enfermos. because it is the best for them to be Hace un sick. momento A con few unos moments hermanos with some brothers y hermanas and sisters, pone ahí un ejemplo. I put an example. Por ejemplo, For traen example, personas en They silla bring de ruedas people o en in a muletas, wheelchair and in no tienen una fractura, and they pueden don't have a caminar fracture, they can walk por X enfermedad, pero el for Eterno any los kind of sana. disease or illness, but the Eternal Father heals them. Pero lo que yo dije hace 8 días, But what no I sé si said recuerdan, last week, I don't know if you remember, que no se atreven a pedir un milagro, that they don't dare to ask for a porque miracle, se detienen. they stop, Y eso es fatal. and that is fatal. No debe ser. It doesn't have to be. Entonces a muchos les he dicho So then I have said to many de los enfermos, of the sick, ill ¿por qué people, dudaste? ¿Por qué what no? did you doubt? Yo te dije, I said tú to viniste you hasta casa Tehuacán You porque tú came quieres que yo ore por to ti. here to Tehuacán because you want me to pray for Y you. Yahshua es el que hace los milagros, And no Joshua yo. is the one that makes the miracles. Yo so voy a it's orar not para me. que Yahshua te haga un I'm milagro. going to pray so Joshua can make a miracle to Bueno, you. ahora Well, la idea es esta. so this is the idea. A veces dudan. Sometimes ¿Por they qué? doubt. Why? Porque van a perder su comodidad. Because they are going to lose their comfortableness. Saben que con las muletas They know that with those es el scrunches, pobrecito, the people la say, autocompasión, the pity, self-compassion, mi esposa me va a dar mi comida, my wife is going to give me no my voy a food, trabajar, I'm not going to work, etcétera. etc. Eso es tener una mentalidad That is to errada, have a totalmente completely no wrong recta. mentality mindset, not the right Ahora, one. un Now, elegido de Yahweh, a chosen from un escogido Yahweh, o a chosen escogida, man una or hermana woman, escogida de Yahweh, sister chosen no from puede tener Yahweh, they can't esa have mentalidad, that mindset, ¿Cuál? their mentality. Which one? la no recta. The non-righteous. Tenemos que tener siempre una We mentalidad always have to recta have a right ante el mentality Eterno. in front of the Eternal Father. Guardar la Torah, To keep the ser Torah, justos, to be righteous. las características del salvo, The recuerdan, characteristics of a safe one, do you y remember? creer en And to Isaías believe 53, in su Isaiah palabra, 53, por sus his llagas word. nosotros somos sanados. Because of his wounds we are healed. Ahora, Now, cuando yo anuncié que iba yo a dar este tema, when I announced that I was going to give this algunas teaching, personas en el some chat people dijeron, in pues the chat, váyanse a they los said, hospitales, then go hay to tanto hospitals. enfermo There are so por many orar, ill people pero to ahorita pray voy a for. explicar But right now I'm going to por qué explain why yo no voy a los hospitales a orar. I don't go to hospitals No, porque to no es el pray, plan no. de Elohim. Because Ahorita that lo voy a is the explicar y lo plan van a of Elohim. entender. I will explain and you're going to understand. Entonces, a ver, So, en otra una persona que está en otra a perspectiva, person that is in another perspective, es decir, una mentalidad no recta, that means a non-right mentality, va a influir en lo que él ore. that is going to have an influence Y en in el what que they pray recibe for and in the ones la that receive oración. that prayer. Entonces tenemos que tener siempre una So we mentalidad recta. always have to have a right mentality. Por eso no te dejes imponer manos por That's cualquiera. why don't let yourself be put hands on No sabes by qué hacen someone esas that manos, you si don't están know. consagradas You don't know al those Eterno, hands. You don't know if those hands are consecrated si es to the Eternal casado, Father, if he is si married, es fiel a su esposa, if he's loyal to his wife, hasta en el pensamiento, even under thoughts, etcétera. Tú no lo etc. sabes. You don't know it. Tenemos que tener una mentalidad We recta. have to have a right Y mentality. entonces el Eterno abre las And ventanas de then los the cielos Eternal Father opens the windows of heaven, y viene mucha bendición hasta que and a lot sobreabunde. of blessing comes until it's full. Ahora, Now, si nosotros seguimos la Torah, if we follow the Torah,
eso ya es curación. that is to be cured. No hay otro libro There's no other book que hable de tantas sanidades that como la speaks Biblia. about so many healings just Voy a as the hablar así Bible. porque hay muchos I'm going to nuevecitos y speak me da like that gusto que because estén there are many new ones, conectados. and I'm glad that you're Bienvenidos. online. Welcome. Entonces, a So, ver, una mentalidad recta A right mentality sigue solamente lo que está en la Biblia. only follows what is in the Bible. Ahora, ¿en la Biblia está el No. Shabbat? In the Sí. Bible is the Shabbat? Yes. ¿Está que guardemos el domingo? Is it that No. we have to keep Sunday? No. ¿Está que guardemos la Navidad? Is it that we No. have to keep Christmas? ¿Está que No. guardemos sus fiestas de Is Yahweh? that we have to keep the feast Pesach, of Yahweh? Shavuot, Pesach, Sukkot, Sukkot, los Rosh the Hodeshim, Rosh Hodeshim, las lunas nuevas, the new etc. moons, etc. Entonces, Elohim So, Elohim promete. promises. Eso grábatelo bien, amado That you amada keep that in Jot. mind really well, beloved brothers and sisters. He Promete promised alejar las to enfermedades. keep away Aquí illnesses. está. Here it is. El problema es la falta de fe. The problem is lack of El faith. problema es no creer en Isaías The 53. problem is not to believe in Isaiah 53. Elohim promete. Elohim, he promised Promete promised alejar las enfermedades. to keep away illnesses. Nosotros tenemos que tener We have to have un buen juicio. a good judgment. A ver, Let's si see. yo como todo lo que se me antoja eat whatever de grasa, I want of es fat, lógico, voy a estar Of enfermo. course, I'm going to be sick. Entonces, una cosa es So, one alimentarse Is to get y otra es fed, nutrirse. and another thing is to get nourished. Alimentarse es To llevar get el alimento food. hacia la boca, To eat is to bring food to our sea mouth. grasa, It could be any fat, etcétera. etc. Y luego alimentos no kosher, And then no pero kosher food, even worse. comer cerdo, no. To eat pork? ¿Cómo? No, how? Entonces, a ver, So, una cosa es One thing alimentarse is to eat, y otra es nutrirse. and another thing is to get Y nourished. yo se lo comento mucho a mis And I pacientes said porque this to a lot of my patients les digo, because I said to them, usted se nutre bien, you cómo get well come, nourished, how cómo is se the way you eat? alimenta. How do you eat? Son dos cosas diferentes. Parece lo mismo, pero no It es lo seems mismo. like it is the same, but it's not. Alimentarse es llevar el alimento a la boca. To eat is to get food to your mouth. Nutrirse es comer lo que nos conviene. To get nourished is to eat what is the best for us. ¿Qué nos conviene? What is the best Lo que for está en la us? Torah. What is in the Torah. Entonces, si yo tengo esa We mentalidad, have the, if I have y that me cuido de mentality la and I take glotonería, care of not being tengo una gluttonous, mentalidad recta. I have a right Entonces puedo mentality. aconsejar a otros, So I can give you an come advice to sano, others, eat haz healthy, ejercicio. do O sea, exercise. no podemos recomendar algo que We no can't hacemos, advise something that we don't do. porque si entonces no tenemos una mentalidad Because recta ante el then Eterno, we don't estamos siendo have a right hipócritas. mentality in front of the Eternal Father. We're being hypocrites. A ver, voy a orar por I'm going esto, to pray for this. pero la mentalidad recta va más But the allá. right mentality goes further de than estar that of being Kadosh, Kadosh, santo, holy, santo, holy, santo, eres holy. Elohim, You Rey are del Elohim, universo. King of the universe. Eso está bien, That is good. pero la vida, ¿cómo la llevamos? But how is our life? La alimentación, Our food, la nutrición. our nourishment. Entonces son cosas muy So diferentes, those are amados. really different things, brothers. Entonces, a ver, repito, So I repeat, la Biblia the dice Bible que says Yahweh promete that Yahweh alejar las promises to enfermedades. keep away illnesses. Ahora, Now, explico esto I explain this al que usa Yahshua HaMashiach. to the one that Joshua Mashiach Lo uses. primero que debemos de tener en The cuenta, first thing that we have to keep in los que mind, nos dedicamos a the esto, ones that we do this, tú que has sido llamado, you that have been escogido, called, chosen, o inclusive Or even tú que oras you that pray, y que eres Kadosh, and that y you la are oración del Kadosh, justo puede and the mucho. prayer of the righteous can do Entonces, a lot. lo primero So the first para que se hagan los thing milagros for miracles es to happen creer en Yahshua, is to believe lógico, in Joshua, of y course, creer and to believe en el sacrificio de Yahshua. in Joshua's sacrifice. En el antiguo pacto In the old todavía covenant, no venía Yahshua. Joshua hadn't come yet. Y los israelitas recibían And Israelites los received milagros the de miracles Yahweh, of quien es Yahweh, Yahshua, who is en este Yahshua, caso a través de Moshe. In this case, through Moshe. Y el Eterno abrió el mar And the Eternal Father rojo, opened the Red Sea, etcétera, etc. mil milagros. 1,000 miracles. El maná, todo lo que ya The manna, vimos. everything that we just saw. Bueno, Well, ahora, pero si la persona, but if the person, como ahora que hay tanta apostasía, just as now that there's a no, lot of apostasy, if cree they en Yahshua don't believe y in lo Joshua, niega, and they y deny niega que him, es el and Mashiach, they deny that y he is niega the que es Messiah, Elohim, and they deny that he is no se dan Elohim, milagros. miracles are not going to happen. El milagro The miracle debe empezar por uno mismo, has to start with ourselves, en creer en in Él, believing in en Him, su sacrificio único y in perfecto, His unique and perfect en que fuimos sacrifice, comprados con su in sangre that we were bendita, bought by His holy, divina. divine Ningún blood. ser humano puede hacer Not any eso, human o sea, being can comprar do a that, otros con to su buy sangre. others ¿Cómo? with his blood. How? Contaminada. Ya Contaminated. dije que en la sangre de That's what we todos said, hay muerte. that in all the blood of all Los of us there's macrófagos, death. que The son macrophages células, that are los cells, leucocitos, etcétera. leukocytes, etc. Infecciones. Infections. ¿Cómo vamos a ser comprados con una sangre así? How are we going to be bought like with a blood like Bueno, that? ahora mucha atención lo que No? voy a A ministrar. lot of attention of what I'm going to minister.
Tú debes de negarte, You have to deny es decir, yourself. niégate That means a deny todo yourself poder destructivo to all destructive en tu power mente. in your Si mind. tú odias, If you hate, tú no puedes, el Eterno no te puede usar para hacer the Eternal milagros. Father can't use you to do miracles. Porque dejemos que Because- seas un escogido para hacer milagros. Let's say that you are chosen to do miracles. Repito, en I 1 repeat. Corintios 12 First of dice Corinthians Rav 12, Shaul, Rav Shaul ¿hacen says, todos milagros? Do you all O sea do que el miracles? Eterno escoge quién va a hacer That means milagros that the y quién Eternal no. Father chooses Y who el are the ones Eterno that are going to do miracles es and who are perfecto, not Él sabe going a to. quién The Eternal Father escoge. is perfect and He knows who Bueno, He chooses. pero lo que decía yo, la But oración what del I justo said, puede the mucho. prayer of the righteous can do a Bueno, lot. tú odias, So do you hate? eres hipócrita, Are you a hypocrite? tienes resentimiento, Do you have resentment? eres dos caras, Are you o two-faced? sea, eres traidor. That means that ¿Cómo you're a vas a orar traitor? para que alguien se sane? How are No you se going to pray puede. for someone to get No se puede. healed? That Tu can't. mentalidad You tiene que can't. estar recta. Your mindset and your Y recta en mentality has to be todo, right tu and manera de righteous vivir. in everything and O of, tú te of the way you live. ¿Tú te imaginas a Yahshua Or do you comiendo de imagine todo? Joshua eating everything? No, ¿verdad? No, right? No me refiero a kosher o I'm no not referring kosher. to kosher, No. not kosher. Más but alimento, more más food, alimento, more hasta food. reventar. And they'll No, explode. no, eso no lo marca el No, Eterno, the Eternal no. Father doesn't En say la, that, en la no. Tanakh nos marca que ayunemos The Tanakh inclusive. tells us even to fast. Bueno, Well, ahora, now, si uno tiene una mentalidad recta, if we have a right mentality, guarda uno la santidad. we keep holiness. Si uno está casado If we are y married, se es fiel hasta en el pensamiento, and we're loyal even to in our thoughts, entonces no se adultera, ¿verdad? then we don't commit Ni con el adultery, pensamiento, right? And dice not even Yahshua. with our thoughts, says Porque si se Joshua. ve a una mujer y se codicia, Because if you see a woman and you ya se covet, cometió adulterio. you already committed adultery. ahora, tienes tu mente No. recta You have your right en mentality, tu mind, manera de vivir, in the way en you tu manera live, de ser, in the way you no are. odias, You don't no tienes hate, resentimiento, you don't have resentment, perdonas, you forgive, bendices a todos. you bless everyone. Entonces tu oración, Then your aunque prayer, no seas de los escogidos para hacer even though milagros, you're not part of the chosen ones to do miracles, tu oración es escuchada. your prayer Y is entonces dice heard. el Tanaj, And then the la Tanakh Biblia, says, the Bible, la oración del the justo prayer of the puede righteous mucho. can do a lot. Es eso, porque por That eso es la is. causa principal por la cual no se dan That los is the milagros. first cause why miracles don't happen. Bueno, Well, ahora now vamos en un proceso. we're in a process. Entonces ya So entendiste now you ahora understand now por qué se dan los milagros, cómo se why dan los miracles milagros. happen and how Y miracles se happen. elimina la confusión total de tu mente. And the total confusion of your mind is eliminated. No ves cosa mala en You don't televisión. see bad things on TV. Vaya, inclusive pornografía, no, Even o sea, es una pornography, no. barbaridad That is terrible. terrible. Demonios salen de la pantalla y se Demons meten go a out la of the screen gente. and they go inside people. Eso me consta al ver And tanta gente I'm sure of poseída. that when I see many people that are possessed. Entonces, So, si se elimina la confusión if en the nuestra confusion mente, of our mind is eliminated, es así, tenemos una These are mentalidad that, recta. how we have a right Entonces, mentality. podemos So y we tenemos la can, autoridad and we have the y el authority poder and the del power Ruach HaKodesh from the Ruach HaKodesh dado por Yeshua Mashiach given by Joshua de decirle a las HaMashiach otras to personas, say to other tu, people, tu mentalidad no es recta. your mentality is not right. Tú no eres recto delante del Eterno, You are tienes que ser not recto delante right del in front Eterno of the Eternal Father. You have to be. y serás sanado. And like that you're Eso going ya to lo be ministré healed. muchas I veces, have amados ministered that hermanos. many times, beloved brothers. Preciosas en el Eterno Yeshua Mashiach. Precious in the Eternal Father, Joshua HaMashiach. Cuando ministré sobre el When I cáncer, minister about el colon cancer, irritable, pero sobre todo colon, enfermedades graves but como el mostly cáncer, really bad el diseases asma, like cancer, la asthma, esquizofrenia, todo eso. schizophrenia, all of O that. sea, el problema es The que la problem gente no tiene una mentalidad is recta that ante people el didn't have a right ante mentality el in front of the Todopoderoso. Abba, in front of the Almighty. Entonces, a ver, So tú empiezas a ministrar you started to y minister, les das a entender and you give them to understand que sus mentes that de their las otras minds personas of the other people están siendo destructivas, are no being destructive, constructivas. not constructive. Entonces, y tú les puedes decir And you can tell them que si quieren that if they want a Yahshua, y Joshua, si quieren ellos, and if they por su want, libre albedrío, with their pueden free tener will, they can una have mente constructiva. a constructive mind. Entonces, así se libera la mente So like that the mind is de delivered exagerar cosas, of exaggerating porque things. generalmente se exagera. Because generally you exaggerate. Ahora, Now, la mente the mind, es la que tiene it is the one that luz de has Yahshua, the Joshua's light. y entonces esa se irradia al cuerpo. And then that is brought to the body. No es al revés, Irradiated no, to the body, and it's not the porque other el way around. cuerpo Because the body obedece a la mente, obeys the mind. es decir, a la alma. That means the soul. Y entonces And then se actúa rectamente you en Yahshua act righteously in Joshua, y todo está coordinado. and everything is coordinated. Ya decía yo que vivimos en un I said planeta muy That we live contaminado in a really polluted planet, y que es normal las and infecciones that y demás, infections are normal and all of pero those no de things. enfermedades But not graves. Severe illnesses. Inclusive hasta cuando nos da una Even gripa a just orar para as que we la get gripa se vaya. a flu to pray for En el that nombre flu de to Yahshua go away in Mashiach. the name of Joshua HaMashiach.
Sí, hay que tomar vitaminas Yes, y we demás, have to pero eso drink es lo vitamins and último. more, but that's the Lo last último. thing, Mira, the last thing. en los próximos temas voy a estar hablando In the del next bienestar teachings, I'm going to be basado talking a la about the Torah, well-being a based la in the Biblia. Torah, in the Bible. El Eterno quiere que The estemos Eternal conectados a wants Él. us to be connected Y with entonces Him, tenemos and bendición. then we have blessings. Entonces, So ponemos nuestro cuerpo we put our en body armonía con la mente. in harmony with our mind. Porque si alguien se nutre de basura Because if someone gets nourished with física trash, y physically, de basura and of trash, para su mente, for en lo their que mind, ve, in what they en lo que see, oye, in what they listen, entonces su cuerpo no va a estar en armonía then their body is not going to be in harmony con Yahshua. with Va a Joshua. estar en armonía It's con going su to be in mente harmony with their mind, o con su boca, or por with lo their que mouth, come, por with lo what que they ve, eat, what they see, las cosas feas que ve, bad things that they etcétera. Por look eso at, etc. esos videojuegos That's de why sangre y de todo video eso que games ven of tantos blood and muchachos, that many young men eso es look puro at, veneno que that entra a is su sangre. pure venom that goes into Y their cada blood. día hay más enfermos. And every day there are more Cada día hay ill más people. enfermos. Every day there are more Ahora, ill people. entonces, a ver, So, la idea es poner en el cuerpo the idea is to put our en body armonía con la mente. in harmony with our mind. Y la mente tiene And que the estar mind recta. has to be right. Es decir, en pocas palabras, en In just armonía a few con words, Yahshua HaMashiach. in harmony with Joshua HaMashiach. Ahora, mucha atención lo que voy a Now, a ministrar. lot of attention of what I'm going to El minister. despertar del Espíritu The waking of the no es Spirit cábala lo que voy a ministrar. is not Kabbalah what No, I'm yo going no me to dedico a minister. eso. No, I don't El do that. despertar del Espíritu, The awakening of the Spirit, y aclaro, tampoco es and I clarify, metafísica this ni is not nueva also era. No. metaphysics, new age, no. El despertar del Espíritu The awakening of the es que Spirit la gente debía aceptar a Yahshua is that people should accept Joshua y no rechazar la fe. and not to reject faith. Pero es el rechazo de la fe But it's the rejection of faith, en la visión física. Voy a explicar ahorita physical esto. vision. I will explain this. Es decir, los milagros no se dan por lo que vemos. That means miracles don't happen of what we see. Es algo más allá. It is something Va further más allá than de that. nuestra vista It física. goes further of our physical side. Entonces, es aquí donde So, me quiero detener un poco. Here it is where I want to stop a little bit. Voy a volver a repetir la frase. I will repeat the phrase again. Es el rechazo de la fe It is the rejection of en la faith visión física. in the physical O sea, vision. la gente se asusta, That ve means una people, persona they get poseída scared. They see a person that que is está possessed. revolcándose, convulsionando, Having etcétera. convulsions, Y entonces etc. al creyente le da miedo. And then the believer is afraid. No, no le tendría que dar miedo. They shouldn't be afraid. Recuerden, según es tu Remember, santidad, based on your holiness, Kedusha es tu your autoridad. Kedusha is your authority. entonces esto le da temor a So muchos. this makes a lot of people afraid Ahora, porque les da miedo because it gives them de fear lo que su visión of what their vision, física, physical, perdón por la redundancia, ve. sorry for the redundance, is seeing. Ahora, voy a Now, explicarle esto un poquito más I'm profundo. going to explain this a little bit deeper. Le da miedo It makes them de lo que afraid su visión espiritual of what their spiritual vision no entiende. don't understand. Le da miedo It's de afraid lo que su visión of espiritual what their spiritual vision debería entender. should Ahora, understand. ya me pasé para No, los creyentes. I went to the O believers. sea, hablando de los creyentes, Talking about un believers. creyente no tiene por qué tener miedo. A ¿Cómo que believer miedo al should not diablo? be afraid. How to be afraid of the devil? Hay que tener temor a Yahweh. We have to be afraid of Yahweh. El miedo viene de Hasatán. Fear comes from Satan. ¿Cómo miedo? So how to No. fear? No. O que me echan hechicería o Or that someone brujería. sends sorcery, Eso ya lo witchcraft. platicamos el We've miércoles. already talked about on Si Wednesday. estamos cubiertos por la sangre bendita If de we are covered by Yahshua, the holy blood of Joshua, pero por eso hay que arrepentirse de but los for that pecados we have to make a y repentance no, of our no sins volverlos a cometer. and not to commit them again. Entonces tenemos dos cosas, So we have la two visión things, física y physical la visión vision espiritual. and spiritual vision. Ahora una pregunta. Now a question. ¿Vamos a orar por un enfermo Are we going to pray for por an lo ill que vemos person nada más físicamente? only of what we see physically? No. No, y es ahí No. donde entran otros dones del Ruach And there HaKodesh. is when other gifts of the Ruach El HaKodesh come in. discernimiento de The espíritus discern of o el spirits, conocimiento, or knowledge, sueños, dreams, visiones, visions, revelaciones. revelations. Y entonces no es tanto lo que veamos And that físicamente, is not all no, of what we see physically. va más allá, lo It goes further espiritual. than that, the spiritual. Yo hace tiempo les di una Some lección time ago I que, gave you a por lesson cierto, that, todo lo by the tomo way, de la Biblia. I take everything from En the Hebreos Bible. 1:14 In dice, Hebrews 1:14 says, no son todos ángeles not all of them are enviados angels a favor sent in the favor de los que serán herederos de la salvación. of the ones that are going to be inherited with the Y salvation. entonces yo les di And esta then lección basada I en la gave you Biblia, la this Tanaj. lesson based on the Bible, the Bueno, si Tanakh. alguien está enfermo a distancia, If someone is ill in distance, tú o yo no you podemos ir and para I, orar. we can't go there and pray for Pero them. Abacados, But en el nombre Abacados, bendito de Yahshua in Mashiach, the yo holy te name of pido, por Joshua favor, Mashiach, I ask que you, envíes please, to ángeles. send angels, Envíes un ángel send an a angel tocar el to cuerpo touch de the body of Pedro Aguirre, Peter por ejemplo. Aguirre, for Un example. ejemplo, no Just an mencioné example. el nombre de un hermano. I didn't no. mention the name Pedro of brother. Aguirre.
Peter toques el Aguirre. cuerpo de Pedro You touched Aguirre the body of him y en of este Peter momento Aguirre, es and in sanado this por tu moment, inmenso poder he's healed by your en el immense nombre power. bendito de Yahshua In the Mashiach. holy name of Joshua Omen, HaMashiach, Beomen. Amen, B'Amen. Entonces, si mi mente está recta, So if my mind is si right, soy fiel a Yahshua, if I'm loyal to Joshua, si estoy en armonía, if I'm in harmony, mi mente, mi my cuerpo, mind, my body, y todo en Yahshua, and everything in Joshua, yo no dudo que ya sucedió. I don't doubt that it already Que el happened. Eterno, por su inmensa That compasión, the Eternal Father, because escuchó of mi his oración huge compassion, y he heard envió un my ángel prayer, and a he sent an tocar angel el to touch the cuerpo body de of Pedro Aguirre, Peter Aguirre. sea salvo o no sea If salvo, he be safe or not safe, y que va a sanar. and that he's going to Ya no hay heal. duda. There's no doubt. No dudo I don't doubt de las promesas del Eterno. of the promises of the Eternal Y Father. tú dirás, bueno, And you pero might nada más say, así oró usted. well, do you only pray like that? No, yo No, oro I primero pray también first also, que el malaj may the que el angel, Eterno va a the Malach, enviar that the Eternal Father is le going hable to de send, Yahshua talk to him about y le Joshua. revele su nombre He de reveals Yahshua his name, the name of y le Joshua. revele que está en pecado And he y reveals que to him necesita or her that he is arrepentirse in sin, and then si they es have que to no make es salvo. repentance if they are not Si saved. es que es salvo, If se they ora are de otra saved, manera, we pray in como la another primera. way, just as the first one. Ahora, mucha atención. Now, a lot of Entonces, attention. a ver, pero antes de pasar, adelante. Before we Entonces, keep going, están las dos visiones, la there are the espiritual two y la visions, the física. spiritual one and the physical one. No se está empleando aquí la visión Here, we are física, not using the physical porque vision. si me vienen a hablar de Pedro Aguirre, Because if someone talks to me about Peter estoy Aguirre, mencionando un nombre nada más I'm así, mentioning no just a no name. conozco a alguien, I don't Pedro know Aguirre. someone that is called like that. Pero si me vienen a hablar de Pedro But if Aguirre, someone talks to me about me Peter dijeron, ¿puede usted Aguirre, orar por Pedro Aguirre? and they said to me, can Sí. you pray for Peter Aguirre? No Yes. sé qué altura I don't tenga, know his height. si es alto, If he's bajito, tall, if he's gordito, not that tall, delgado. if he's chubby, if he's skinny. No sé. I don't know. No sé. I don't know. Ahí no actúa mi visión My física. physical vision is not Actúa acting mi there. fe My faith en is Yahshua. acting in Joshua. Entonces, a ver, es So, lo mismo si it is the tenemos same, a una persona Just as we have enfrente. a person in front of us. No vamos a orar, We're not going to pray ¿cómo podemos decir? Influenciados por lo que vemos. influenced of what we can see. No, No. sino porque el Eterno va a hacer más, But because the un Eternal milagro Father más grande de lo que siquiera It's nosotros going to be esperamos. a miracle even bigger of what we can imagine. Pero repito, But I repeat, estamos conectados en Yahshua. are we Es decir, connected in tenemos Joshua? una mentalidad recta Do we ante el have Eterno. a right mentality Entonces in front podemos of the Eternal atrevernos Father? a eso. So then we can dare to do that. Vuelvo a repetir, I repeat again, hay personas there are people que fueron llamados por el Eterno that para they hacer were milagros. called by the Eternal Father to do miracles. Pero si no fuimos llamados, But if we weren't entonces called, podemos orar then we can y pray. la oración del justo puede mucho. And the prayer of the righteous Ahora, can do a lot. atención. So attention. Cuando el Ruach HaKodesh contempla When the Ruach HaKodesh contemplates la profanación del altar, the profanation of the altar, es decir, that means del propio cuerpo, of their own body, alguien que ya se haya entregado a Yahshua someone that already has given themselves to y que Joshua, haya hecho de su cuerpo templo del and they Ruach made HaKodesh, their body a temple of the Ruach y el HaKodesh, Ruach HaKodesh and the contempla Ruach HaKodesh la contemplates profanación del altar, the porque eso es profanation of the una altar, profanación del because altar, that is a del profanation of the templo, altar, of the temple. muestra muchas cosas. It shows a lot of things. En los que ya conocieron a Yahshua, In the ones that have already known Joshua, no les debe de dar miedo, they don't have pongan to atención, be afraid, pay porque attention, lo que te va a mostrar el Eterno es para tu because corrección. what the Eternal Father is going to show you is for your correction. Entonces, a ver, So, explico, I explain. porque esto se ve, Because we can hay see ejemplos this. en la There Biblia, are examples in the en Bible, Tanaj. in the A Tanakh. ver, por ejemplo, For example, se pueden cometer, we can commit, desgraciadamente, Sadly, bueno, no se deben, sino well, que se you don't cometen have to, pecados but you commit sins por gente no totalmente for consagrada. people that are not completely consecrated. Tenemos el ejemplo del rey David, We have the él example estaba of King consagrado, David. He was consecrated pecó and he con committed a Betsabé, sin with adulteró. Betsabé. He committed adultery. entonces, y luego todo lo demás And que then hizo el rey everything David, that he made, y luego King las David, consecuencias que vinieron and then the de su pecado. consequences that came because Bueno, of that entonces, a sin. ver, explico, So, esto es para los salvos. I explain this is Cuando for el the Ruach saved HaKodesh ones. contempla la When the Ruach profanación del HaKodesh altar, contemplates the de tu profanation of the altar cuerpo, of que your lo hiciste body, templo del Ruach that HaKodesh, you made it a temple of te the va a Ruach mostrar muchas HaKodesh, cosas. he's going to show you a lot of Y things. te lo advierto de una vez, And I warn you from no now, cosas agradables, not pleasant things, pero eso but that te debe dar temor de Elohim, no has to miedo, make sino you temor de Elohim, fear of porque lo que Elohim. quiere es Because corregirte what he wants is y to que no te correct you, pierdas en el infierno. and so you don't get lost in hell. Otra cosa sucede con Other los no things salvos. happens with the non-saved. El miedo a la curación The fear of being cured surge porque no se está totalmente is when they are not dispuesto completely willing a aceptar esa corrección. to accept that correction. A ver, voy a volver a Let's see. explicar. I'm going to explain it again. Alguien
hizo, Someone made. se consagró, They por así consecrated decirlo. themselves, to say it Sí. like that. Tal vez no totalmente, pero Maybe bueno. not completely, but Dijo que cree they y said quiere they obedecer los believe, and that mandamientos, they want sí, to obey the commandments, pero es débil en su fe, tiene una but fe de they're weak azúcar under faith. They have a sugar faith. y lo tienta a Satán y And cae. Satan gives that temptation to them and they No fall. estoy hablando de varias veces, estoy I'm just hablando de talking una about sola vez. many times. I'm just talking Entonces, a about ver, once. So profanó el altar. they profanated the altar. Ahora, hago un paréntesis. Now I make a Si parenthesis. tú estás consagrado, If you are escucha bien, consecrated, listen well. si tú estás consagrado a Yahshua If you are consecrated to y Joshua no has pecado, and you have not committed te doy este sins, consejo con I todo mi corazón. advise you this with my whole heart. No peques, sigue así, Don't no commit a pierdas la sin. Keep bendición. going like that. Don't No lose la the pierdas. blessing. Don't lose it. No la pierdas. El Don't diablo lose va a it. mandar The devil is 10,000 going to demonios send para que te hagan 10,000 caer. demons so they No lo can make you fall, permitas. but don't No lo allow permitas. it. No Don't allow peques. it. Don't Guárdate en commit santidad hasta el Keep final. yourself in holiness until the end. Pero no todos But tienen la not misma fe, ni la all misma santidad, have the el same grado de faith or the santidad same grade of holiness o de santificación. or of sanctification. Entonces, si te está So, corrigiendo el Raja Kodesh, if the acéptalo. Raha Kodesh is correcting your fixing, you accept it. Y vuelvo a repetir, And I repeat el again, miedo a la sanidad, the a fear la of curación, healness or being surge cured porque no se está totalmente is born dispuesto when they are not completely willing a aceptar esa sanidad, to accept that pero healiness. es necesaria. But it's Si needed. una persona, por ejemplo, está So if a enferma person, for example, they are ill, y entonces empieza a autoflagelar, and then they start to autocastigar. self-flagellate, to self-punish themselves. No, yo no merezco ser sanado, I don't deserve to be healed. pequé I committed y a yo no sin. merezco ser sanado. I don't deserve No, to si be healed. No. adoptas esa If posición, you take that no te va a position, sanar Yahshua, Joshua is not going to porque tú heal you. mismo estás negándolo Because you are que Él te puede denying sanar y te puede dar that otra he oportunidad. can heal you and that he can give you another chance. Ahora, lo que nuestros ojos Now, físicos ven what our physical eyes see no son correctivos. are not corrective. Me he referido a la percepción, I'm referring to pero perception, la percepción espiritual. but spiritual perception. Lógico, yo Of necesito course, anteojos para ver mejor, I need glasses to see better. pero no con los anteojos But voy not a with hacer una glasses. oración I'm going to make a y va prayer, a suceder un milagro. and a A miracle ver, is going to explico. happen. I explain. Voy a orar por esta I'm persona. going to pray for this Necesita un person. milagro. He needs a miracle. Well, Pero no veo bien but I can't físicamente. see physically Permíteme ponerme clear. bien mis lentes Allow me to put on my y glasses, ahora sí and ya then te veo mejor. I can see you Ahora sí clear. ya se puede hacer el milagro. No, the Primeramente el miracle can Eterno. happen if the eternal Father No, allows no it es to. así. No, it's not like that. Es a lo que me refería yo con las dos visiones, That's what I was referring to with física y the two visions, the espiritual. physical and the No, spiritual. la No. oración va a ser The escuchada, prayer is going to be heard, aunque inclusive no se vea bien even though we can see físicamente, clearly well porque physically. lo que muestran nuestros ojos físicos Because what our physical eyes o lo show, que ven nuestros ojos or físicos what our physical eyes no see, son correctivos. are not corrective. Es decir, no se necesita esa That corrección means that we'll need that de correction mishkafaim, of lentes, mishkafaim glasses para hacer el milagro. to do O sea, that que Yahshua haga el miracle, milagro. that Joshua can make the miracle. Entonces, y no se puede And corregir it can't be fixed por medio de los mismos ojos. through O sea, eyes itself. ahí interviene la fe y eso es Faith espiritual. goes in it and that is spiritual. Entonces, a ver, ya So, lo hemos ministrado hasta We con have ejercicios. ministered that a lot of times, aquí. even with exercises here. Tenemos, We have. ¿recuerdan los seres vivientes? Remember the creatures Sí, that are los alive, ojos the aquí eyes y here allá. and there. ¿Quién recuerda? Who remembers? Hay cantidad de temas que There's podemos repasar. a big amount of teachings that we can review. Sí, ¿recuerdan el Yes, trono you de remember Elohim? Elohim's throne. Todo eso. All of that. Entonces, a ver, hay ojos So espirituales. there are spiritual eyes. Ves en el alma. You see in your No soul. ves físicamente. You don't see physically. ¿O acaso en los sueños ves con los ojos Or in your dreams, are you físicos? looking with your physical eyes? ¿Cómo ves en los sueños? How do you see ¿Borroso? with your ¿Tú dreams que necesitas blurry? lentes You o that ves wear claro? glasses, or do you see clearly? ¿Ves claro, no? You see clearly. Porque es la mente, el Because alma it's the la que está mind, viendo ahí. the soul that is looking at Bueno, that entonces, a moment. ver. So, No hay que creer we don't have to believe en lo que tu visión física, what your physical vision muestra. shows you. porque no es así como se hacen los milagros. Because that is not the way miracles La are gente está done. totalmente confundida. People are completely Porque confused. el ser humano Because the human se being va a dejar llevar will let go por lo que tiene el paciente o themselves el of hermano, what the o no patient, sé, the brother has, alguien, la someone, persona, the person. y entonces va a decir, no, And then they se are va a going rascar to la cabeza, know. es demasiado difícil. They're going to scratch their No, heads and they're going to say, esto no, no se it's va a really poder. hard. This is not going to ¿Cómo le estás happen. restando poder al Todopoderoso? How are they going to be lacking or giving power Ya away no from sé si the me di a Almighty? entender. A I don't know ver, if I was clear. tú ves
un caso You look at something de alguien que te pide oración porque tiene una of herida someone abierta that asks you for a prayer because they have an open o una wound pierna fracturada, or no a sé, fracture algo. under leg. I don't know, something. Si tú te dejas llevar por lo que If ven you tus let ojos físicos yourself go by what your physical eyes y see, no tienes tu mente recta, lógico, ante and you el don't Eterno, have your right mind entonces in no se the da el eternal Father, milagro. then the miracle is not No. going to happen. No. No, porque tú estás así, no, tiene la Because pierna then, destrozada. no, he is like No, ¿esto destroyed. cómo se va a No. arreglar? Y te How is rascas this la going to be cabeza. fixed? And you No, scratch your head. No. no, Padre, ¿verdad que es No. mucho para Father, ti? ¿Cómo? No sé si me di a entender. Right? I don't know if I was No te clear. dejes llevar Don't let yourself go por lo que te muestran tus ojos by what físicos. your physical eyes show you. No. Porque el problema es espiritual. Because the problem O sea, is lo que vamos a hacer es spiritual. What we're espiritual, going to do is spiritual. que va a corregir lo físico. That is going to fix the physical. Ahora, Now, ¿la curación es necesaria? the cure is necessary. Sí, Yes. para protección. For protection. ¿Y esto saben qué es? And you know what this is? Lo voy a decir con la palabra. I'm going to say it with the word Caridad. charity. Necesitamos hacer We caritativos, need caridad. to give charity. Ahora, mucha atención. Now, a lot of La attention. caridad Charity es dar sin esperar nada. is to give without waiting for something Y back. dar sin esperar nada And to give and es to tener give, la to mente not de wait Yahshua. for something back is to have es Yahshua's estar en mind. conexión con Yahshua. It is doing in a connection with Yahshua. Si yo vengo a mi ministerio If I come here to my por un ministry interés, because of an ya has interest, hecho a perder la cosa. the thing is gone Si bad. tú transmites If you broadcast, o proyectas or you o project, or you traduces o estás en la orquesta or you're in the orchestra, por un interés, because of an ya has interest, hecho a perder la cosa. everything went bad. Los que de veras amamos a Yahshua, The ones that we truly love le Joshua, servimos we serve sin him ningún interés. without any interest. No buscamos un interés We don't look for an interest porque el Eterno ve nuestro corazón. because the Eternal Father looks at our heart. Entonces, a ver, So tenemos que tener la mentalidad we recta have ante to el have the Eterno. right mentality in front of the Eternal Father. Y eso incluye And that la includes compasión, la compassion, misericordia, mercy, la caridad, charity, dar to give sin esperar nada. without waiting Eso for es something compasión. back. That is compassion. Y eso viene del cielo. And that comes from Y heaven. esa enseñanza es del And Todopoderoso. that teaching is from the Almighty. Recordemos, Let's el remember. sol y la lluvia The sun and caen rain para buenos y malos. falls from bad and Él tiene good. compasión. And He has compassion. Entonces, el empezar a So hacer to start caridad to do charity rebasa el tiempo vivido. goes by the living time. Roy, Está usted loco, yo are you creo. crazy, I No, think? no. Mire, no. el empezar a hacer caridad To start to do charity rebasa el tiempo vivido. Vas a goes ver cómo el further of the tiempo living time. You're going to see how time cambia. changes. Ahorita lo explico. I will explain El it. que no comprende la expiación The de one that doesn't Yahshua, understand Yahshua's expiation, su sufrimiento, his suffering, que fue flagelado, he was que recibió la flagellated, corona de that espinas, he received the crown of que se thorns. burlaban de él, le escupían, That they lo laughed at him, they golpeaban. spat Ya at todo him, eso they está hit him. ministrado y por qué lo All hacían. of that is already ministered and the reason why they do it. El que no did it. comprende su resurrección, The ones that doesn't understand his resurrection, entonces ese then no him, puede ministrar, he no puede can't orar por minister, he milagros. can't pray for miracles. No. Y lógico, And of si course, no cree, if they don't lógico, believe, está en pecado. of course that they are ¿Cómo in va a sin. orar? How are they going to pray? Está buscando cosas en They are celular, looking cosas for things vagas on their que no le phone, sirven para things that nada. are vague, that they don't work for anything. Entonces, a ver, So, pero si se comprende el sacrificio de if you Yahshua understand Yahshua's sacrifice, y reconocemos su sacrificio, and we recognize his sacrifice, entonces podemos orar. then we can Y pray. el Eterno responde porque Él And es the bueno. Eternal Father answers because he is good. Recuerda, el que hace los Remember, milagros es Yahshua the one that Mashiach. makes the miracles is Yahshua Ahora, HaMashiach. la persona The person por la cual se va a orar by the one we're going to tiene pray que for reconocer que necesita ayuda. has to recognize that they need help. Por eso no vamos a los That's why hospitales. we don't go to Porque la hospitals. gente Because no people, they reconoce que necesita ayuda. Recognize that they need help. Entonces ahí está la respuesta para So los que there's the escribían answer for the con ones that todo write respeto a los que respectfully. ¿por qué no van a los Why hospitales? Se don't pueden you go hacer to muchos hospitals? milagros Many miracles porque la can persona happen no cree. because they don't Y believe. donde hay incredulidad And when there is no unbelief, hay milagros. There are no miracles. Yahshua no hizo milagros en Nazaret, Joshua didn't make miracles in pero sí en Nazareth, but he Genesaret. made it in Gennesaret. Entonces, a ver, So, si no se reconoce que se necesita ayuda if you don't recognize that you need help, o or piensa la persona que puede obtener la ayuda the por medio de un person muñeco, thinks that they can get that help un through ídolo, an idol, una estampita, for a sticker, una pulsera through a roja, red bracelet,
no podemos hacer nada, no se puede hacer We can't do nada. anything and we can't do Ahora, anything. la revelación de esto, The revelation of this, pongan atención, pay attention, trasciende el tiempo. transcends time. Mire, el Look, milagro the miracle es caridad is charity, y la caridad and charity acorta el tiempo. shortens time. ¿Cómo es eso? How is that? Demuéstremelo. Show it to me. Mira, Look, al ofrecer un milagro, when we offer a miracle otra persona, to another person, acortas su sufrimiento you shorten their suffering y acortas and you el shorten tiempo. the time. Ahí está. There it is. ¿Bien? Como un milagro, How a el miracle, Eterno hace los The milagros, Eternal Father makes interviene en miracles, su naturaleza intervenes in His para nature cortar el tiempo. to shorten time. ¿Cuál? El Which tiempo, one? el tiempo de sufrimiento que The puede time pasar of una persona en una cama. The suffering that a person can be in bed. Ahora, repito, Now, I repeat. no se debe ir a los hospitales We don't have to go to hospitals así porque sí. just because. No, No. no. Uno, No. One, hay mucha incredulidad. there's a lot of unbelief. Dos, Two, no se dan los milagros. miracles don't happen. Yahshua Joshua no salía así porque he sí a didn't hacer went out milagros. just because to a do sanar a miracles, todo mundo. to heal everyone. No. No. Primero, First, tenemos que hacer que conozcan a Yahshua we have to HaMashiach. make them know Joshua Y HaMashiach. después vienen los milagros. And then miracles come. Y les recomiendo ver, And I advise you escuchar, to sí, see. ver en el canal de YouTube Shalom So, 132 see in the YouTube channel Shalom 132, las ministraciones, The lo voy a decir así, ministrations del Evangelio de of la the besora de Marcos. Gospel, the Better of Mark. Ahí hablé There I lo que spoke dice about el Tanaj, what the Tanakh Brit says, Hadashah, the Brit Hadashah, sobre todos los milagros que hizo Yahshua. about all the miracles that Joshua made. Ahora, vamos a suponer que se acerca un Now, hermano let's suppose that a brother y nos dice, a brother ore por comes favor, and he says, pray, please, porque mi papá está muy because enfermo my father is really ill y necesita un milagro. and he needs a miracle. Entonces, lo primero que yo hago, Then the first thing that yo I no do, conozco al papá del hermano I don't know o de la his hermana, father or her y entonces father, yo digo and then I lo say, mismo que hace un momento. the same thing Lo that voy I a did a repetir. moment. I will repeat it. Abacados, yo te pido que envíes un I ask malaj. you to send an angel, a En malach. primer lugar, sujetamos todo poder del mal First of all, we en el tie nombre de any Yahshua power of Mashiach the evil in the name of Envío Joshua un malach HaMashiach, and then I send an para que le angel revele quién eres Yahshua to Mashiach. reveal to him who Le are you, reveles tu Joshua bendito HaMashiach. nombre. To reveal Le your holy reveles que name. está mal, You que él reveal to entienda him que está mal, that they are que se wrong, they didn't arrepienta. understand, may he Y understand te that pido he's por tu wrong, and inmensa may he makes a compasión, repentance, and I ask you for si es your tu voluntad huge así, compassion, that if it's que your el will malach like that, toque that su the cuerpo angel para que sea touch sanado. his body so he can be healed. Ahora, Now, ¿qué es lo que yo he visto en todos estos años then como what respuesta? is what I have seen all of these years as an answer. Las personas en ese momento People, sucede algo. in Tienes that que tener moment, esa fe. Something happens Por and eso you le have to digo have a los that hermanos faith, que van and that's pasando a la why oficina, I say to the brothers that they are in, fíjate come en to la the hora office, look at the y en el time, día. and in the day, Son it is 15 minutos para las 8 de la noche 50 to 8, y es el día 3 de and abril, it's un April ejemplo. 3rd, for example. Y entonces les digo, And fíjate, they tell, ya sucedió look, algo allá, something happened there, hasta el otro lado del mundo to donde the está tu other papá. side of the world where your father Y is. después se enteran que And sí. then they could get a call or they notice that it Atrévete a happened. hacer eso, Dare to do that. pero con una mentalidad But with a bien ajustada a lo que diga el really Eterno. well adjusted mentality of what the Eternal Father Entonces la says. persona siente un dolor So the person, por they feel a pain. quiere arrepentirse por They sus want de sus to pecados. make a repentance of Empieza a their sentir sins. dolor They por sus start to feel pecados. pain of their sins. Y entonces suceden then milagros. Miracles happen. Ahora, si Now, tú quieres, if you y hago la want, invitación, And I make the que invitation. yo humildemente ore por ti, May I humbly pray for you. ven el próximo Shabbat. Come Si here tienes next una to necesidad, Shabbat. If you have a y need, puedes venir aquí hasta you Tehuacán, can come Puebla, here to México. Tehuacán, Puebla, Mexico. Ven acá en Come pleno Shabbat. here during Shabbat. Por eso no se cobra. We don't earn or we Yo don't ask for any money oraré con for it. mucho gusto And por I'm ti. going to pray pleasantly for Y you. otros hermanos me ayudarán. Other brothers are going to help me. Esa es la idea para que nosotros vayamos That is entendiendo the idea, so we can understand. para hacer milagros. To Es el do título del tema. or to do miracles. That is Lila the title of Sonisim. the teaching. Entonces la idea es para So hacer the idea milagros is to do miracles is tener to have una mentalidad recta ante el Eterno. right mentality in front of the Eternal Father. Si fuimos o no If we were or llamados not para hacer milagros, Called to do miracles, amen. pero la oración del justo puede mucho. But the prayer of the righteous can do a Y lot. si tú empiezas a ver que fluye You start to see muchas that cosas, no many inventadas, things no, flow, porque not eso invented. ya estoy hasta acá, Because no, I'm no tired of it, inventadas. not De invented que ones. se ora you pray. y los enfermos se sanan, And no, ill people, recuerda, they get no eres healed. tú, Remember that no it's soy yo, not you, it's no not son los me, hermanos, are not las the hermanas, brothers, the no, sisters, es no. Yahshua It's el que Joshua
sana. the one that Y heals. siempre debemos darle la And honra we y la always gloria have to give the a Él, honor porque and de glory Él to es him, el because poder. from him is the power. Vamos ahí mismo a hacer una Let's oración. there make a prayer. Abacados, Abacados. te damos toda Gabá. We Muchas thank you gracias so por la much administración. for the administration. Tenemos que aprender tanto que We aprender have de so ti. many things to learn from you. A veces no sabemos ni cómo orar, Sometimes Abba, we don't perdónanos. even know how to pray, Abba, Pero tú forgive eres us, bueno but you are good, y exaltas tu bendito and you nombre, exalt your holy haciendo name, muchos milagros. making a lot of miracles. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua or Messiah. Amén. Amen. Veo amén. Amén. Bendito es el abacado. Blessed is the Abacados. Aleluya. Hallelujah. Ahora, no dejes de aplaudir. Don't stop Aleluya. clapping. Hallelujah. Toda Gabá. Ahora vamos a Now, ponernos de pie, amados. we're going to Dejen su stand up taná, now. guarden su taná, guarden Put sus Your apuntes. Tanakh and your study notes. Y vamos, por favor. And please, Bendito es el nombre de Yahweh. blessed is the name of Yahweh. Así a ponernos de pie. We're going to stand up. Ya dimos toda Gabá al Eterno. We already thank the Eternal por el Father tema. for the teaching. Y yo les invito a todos, And I allá y invite acá, all of you here and there a que reflexionen muy bien en este tema. to reflect Bueno, en really well todos, in this teaching pero and en in este all of tema. them. But in this A one, ver, but para empezar, to start, tengo mi mentalidad recta ante do el I Eterno. have a right mentality in front Mi of the Eternal cuerpo está en Father? armonía con mi mente, Is my body in harmony with my mind? en santidad, In lógico. holiness, of course. Me alimento o me nutro. Do I eat or do I get nourished? Sé cómo hago las How cosas. do I do things? Entonces, So, el Eterno va a hacer muchas cosas en the estos Eternal últimos Father is tiempos, going to do a lot of things during these last porque times. ahora Because now se puede utilizar el dinero we can use money todavía. still. Después vendrá un momento en que ya no. Then a moment is going to come where Y we're not es going to ahí be donde able to. Yahshua And then there is when Joshua Va a actuar protegiendo a su remanente en todo el protecting mundo, his remnant in the whole a world los Kadoshim de to do veras, true Kadoshim por medio de milagros. through miracles. Amén.